তো গাইজ আমরা এখন আছি পারুল ইউনিভার্সিটিতে, গুজরাটের ইন্ডিয়ার গুজরাটে। এখন আমরা আমাদের সামনে পাচ্ছি হচ্ছে শকুন্তলা আপুকে। আপু হাই। আপনি তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করলেন, তো আপনার এখন কেমন ফিল হচ্ছে? এখন এমন ফিল হচ্ছে যেন আমি উঠতেছি। কেন? কোনো লক্ষ্য নাই, কোনো কিছু নাই, জাস্ট উড়ে উড়ে যাচ্ছি। কেন ইন্ডিয়াতে আপনার জব হয়নি? না, ইন্ডিয়া আমাকে গুনে না। আমি আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। আপনি কি সাপোর্ট করবেন অন্য কোনো বাংলাদেশি এখানে আসার জন্য? না না ভাই, দুনিয়ার অন্য কোথাও যা, এখানে আসিস না। और ये हमारे साथ है उत्तर प्रदेश की सौरभ बर्नवाल भाई। तो भाई कैसा लगा आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके? बहुत ही अच्छा। तो आप क्या बोलेंगे, कोई अगर नया एडमिशन लेना चाहता है पारुल में तो? हाँ, जरूर लेना चाहिए। पारुल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम बर्बाद हुए तो आप भी होगी। चलिए भाई, देख लिया आप लोगों ने पारुल यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो होप आप लोग सोच समझ के एडमिशन लेंगे। चलिए बाय बाय कर दीजिए दीदी। बाय।